Hallelujah. Praise God, dalaygon ang Dios walay katapusan. Salamat sa Dios, no? Amen. Dalaygon gayud ang Ginoo sa walay katapusan, partner. Amen. Live na sabta. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Ginoo. Maayong kaapunon din sa atong nahimutangan, no? Salamat sa Ginoo. Mubati kita sa atong mga viewers, partner. Salamat sa Ginoo nga. Lain na puntang adlaw karon. Salamat sa kaayo sa Dios wa gisama ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. So, mubati sa ta sa atong mga viewers. Hallelujah. Mayong kaudtuhon kahaponon dinhi sa atong naymutangan sa upat ka suok sa tibuok kalibutan mabati kita tibuok Asia mayong kabuntagon kaadlawon karon. Hallelujah. Praise the Lord. Diya sa Japan, sa Singapore, sa Taiwan, China, Malaysia, Cambodia, asa magdapita sa Asia, mayong kabuntagon. O sa tibuok, nasudno natong Pilipinhon. Hallelujah. Sa Luzon, Visayas, ug Mindanao, asa magdapita karong ipahimutang sa Dios sa maayong kamot, maayong kabuntagon. Sa tibok Europa, maayong gabi bina sa atong mga kaigsunan diya sa Germany, sa Paris, no? Maayong gabi sa atong mga listeners diya sa atong mga minahal nga mga tigpaminawan. Hallelujah. Uban sa tibok Middle East, maayong gabi. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. O salamatan nato ang Ginoo sa iyang giandam kanato nga diin niya nasabtan nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Magsaw na usab ta, andam na ba usab kamo, andam na ba usab ang inyong mga Biblia, ang inyong mga bulpin, papel, journal, notebook, kay na may panahon nga di tayo takaabli sa atong Biblia, no? So makita nato o ato pwede nang isulat aron sa panahon nga nakita sa ato ang pagpamalandong ato kining mabasa pag-usab. Amen. Praise God. Apan sa di pa kita mo adto sa unahan, naamang kamo sa luyon ining screen kaya pumatay makita sa screen, no? Palihog kog share. Hallelujah. Mana kung hangyo ninyong tanan nga naa sa pagpamati nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia, ay mo kalimot sa pag-share nining ato ang ingnon ta Facebook Live. Kaya sa inyong pag-share, kamo usab ang makapamunga. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, atong pasalamatan gayud ang Dios tungod sa iyang kaayo o ako usang ihatag ang panahon sa akong partner aron siya sad ang mosulti unsay naa sa iyang kasing-kasing. Amen. Okay, partner, imuha ang panahon. Oh, hi. Praise God. Praise the Lord. Maayong hapon sa tanan, adlaw nga Webis, pits 18 sa atong bulan sa Abril. Ug ganya nasab kita nining atong Facebook Live ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinhining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan magadala kanato ngadto sa gingarihan sa langit. Mga kaigsuonan, mga kagalaan sa ngalan sa atong buhi gamanan nga Dios, nga mao nga atong Ginoong Hesukristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa akong kapikas Biti Canapi, makigkauban usab kaninyo sulod sa usa ka tagna. Apan sa dili pa kitang padayon sa unahan mga kaigsuonan, mag-ampo na kita. O yarabas sa kayana. Amahan, ikaw ang among Diyos buhi, kamahalan sa tanan nagbuhat sa yutam sa langit. Wala na ilaing Diyos kawas kanimo, amahan. Amahan, salamat sa imong pagpadala sa imong bugtong anak sa tao, among Ginoong Hesukristo, aron kanamo magluwas. Amahan, salamat sa imong pag-ubansab kanamo, Lord, samtang kami nangandam pa, padulong ato sa among buluhaton, di hugi kami tanan, ilabi na sa akong kapikas sa magadala sa imong mga pulong, ug ang tanan dungog, ang tanan limay, ang tanan pagdaig, pagpasalamat,
kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos na Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen, ug amen, ug Praise amen. God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dalaygon gayud ang Dios sa walay katapusan, wala gisama ang Ginoo, no? Di ginato siya ikatandi. Kung sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minal namong mga tigpabinawan, kanimo nga bago pa lamang namati ni atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Sa atong mga kaparintihan, alang sa atong mga kasilinganan, ug sa tanan nga naa kanato. Ang atong pag-ampo gayon nga sa kanunay, ang Dios magauban kanato. Amen? Praise the Lord. Dalaygon ng Dios ang naghimo kanatong ingnon ta mga anak sa Dios. Samtang kita nga mga iyang mga tinawag, magpabilin gayon nga magmasinubtanon kaniya. Amen? Amen. Praise God. Ang atong tema nining adlaw atong pagaiskutan kini ang pagdasig sa pagtukod sa templo. Amen? Praise the Lord. Pansadi pa kita mo adto sa unahan, mag-ampo na kita. Atong dadon sa pag-ampo kini mapulong atong pag-aambitan. Hallelujah. Sige. Amahan nga naka sa langit, salamat o Diyos sa panahon yes, imong giandam kanamo, samtang kami o Diyos magsaw nining imong pagkaon, nga dili madunoton, panalangini ang tanan o Diyos nga naa sa pagpaminaw, sa tanan o Diyos nga naa sa ilang tagsa-tagsa kanahimutangan Ginoo. Yes, Lord. Silyuhi kaming tanan diya sa imong hamili nga dugo, walay makasamok kanamo ni adaot kanamo diya sa among pagkat-on. O isilsil kini sa among mga limpatakwan, ingon man Ginoo sa among mga dugan, ipatik mo kini. Nga dili kami Ginoo may kalimotog di kini makaawat sa kaaway, ingon man amo kining gamiton ug among ikinabuhi alang sa imong kaymayan kadungganan. Yes, Lord. Ug amo usab kini Ginoong ikapaambit ngadto sa uban, mahimo kining maayong impluwensya sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Amen. Ug ang kaalam nga langit nun kay balog panabot manaa sa matag usa kanamo nga among pangisabtan o Dios ang imong buti pasabot niini imong libro nga among pag-aambitan sa ngalan ni Hesus kini among ipangayo o gipasalamatan. Amen. 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 Praise the name of the Lord Jesus Hallelujah. Christ. Hallelujah. Salamat sa Dios. Wala pa gitay makita sa screen apan atong tuhuan nga lang kaninyong tanan nga naa nagpahipi sa screen. Mamahalihog yun ko nga mo share sa ato ang Facebook Live. Kamong tanan nga naga-subscribe o nagasunod, naga-likes o naga-comments, among mong pasalamatan. Pasalamatan tamong tanan, ingon man pasalamatan nato ang Dios kay kung wala ang Dios sa atong kinabuhi, wala usab kita. Amen. Amen. Musa ato yung hatagan gayon og dako nga pagtagad kining pagtawag sa Dios sa matag usa kanato. Amen. Kining maong pag-encourage o pagdasig sa Ginoo aron sa pag-rebuild sa maong templo ato kining makita sa libro sa Hagay, no? Diya sa libro sa Hagay ato makita diya ang ubasa kita usa sa ingnon pipila ka mga bersikulo. Nagaingon siya diha sa atong in English version, on the first day of the 7th month of the same year, the Lord spoke again through prophet Haggai. He told Haggai to speak to Zerubbabel, the governor of Judah, to Joshua, the high priest, and to the people, and to say to them, verse 3, is there anyone among you who can still remember how splendid the temple used to be? How does it look to you now? Matod pa ni ingnon ta sa Ginoo ngadto ni Haggai. Og diri ningon siya, how does it look to you now? Unsa kuno inyong pagtan-aw karon? It must seem like nothing at all. But now, don't be discouraged, any of you. Do the work, for I am with you. When you came out of Egypt, I promised that I would be with you. I am with you, so do not be afraid. Mao ni pasalig sa Dios ngadto ni Haggai. Versikulo 6, before long, I will shake heaven and earth, land and sea. I will overthrow all the nations, and then treasures will be brought there.
and the temple will be filled with wealth, Og utso naging sa all the silver and gold of the world is mine. The new temple will be splendid, the old one, and there I will give my people prosperity and peace. The Lord Almighty has spoken. Atong binisaya, atong tanawon sa giingon sa Biblia. Pegi palikog basa partner. Okay. Versikulo 1 ngadto sa versikulo 9. Sige, palihog ko. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Okay. Sa ika-21 kaadlaw sa ikapito nga bulan, ang pulong sa Ginoo miabot pinaagi kang pagtahagiyo. Sulti si Zerubbabel anak ni Shealtiel, gobernador sa Huda, kang Joshua anak ni Josadak, ang pangulong pari, ug ngadto sa mga naibilin sa katawhan. Pagutan sila kinsa man kaninyo ang nahabilin nga nakakita nining balay ug ang kanhi ay niyang himaya. Unsa may inyong panaaw karon? Dili ba kini alang kaninyo muralag wa? Apan karon magmalig-on ka Zerubbabel, nagaingon ang Ginoo, magmalig-on ka Joshua anak ni Josadak, ang pangulong pari. Magmalig-on ka kamong tanan nga katawhan sa yuta, nagaingon ang Ginoo, ug magtrabaho kay ako mag-uban kaninyo. Nagaingon ang Ginoo, mga gamhanan, mao kini ang akong pakigsaad diha kaninyo, dihang miabot kamo gawas sa Ehipto, ug ang akong espiritu nagpabilin diha kaninyo. Ayaw kadlok, mao kini ang gingon sa Ginoo nga gamhanan, sa makausa dili madugay, akong uyugon ang kalangitan ug ang kalibutan, ang kadagatan ug ang ugang yuta. Akong uyugon ang tanang kanasuran ug unsa ang gitinguha sa tanang kanasuran kini moabot. Ug akong pun-on kini nga balay uban sa himaya. Nagaingon ang Ginoo nga gamhanan, ang plata ako gambulawan ako usab. Nagaingon ang Ginoo nga gamhanan, ang himaya niini karon nga balay mas tulabaw sa himaya sa kanyang balay. Nagaingon ang Ginoo nga gamhanan, ug niining mga dapit akong itugot ang kalinaw. Nagaingon ang Ginoo nga gamhanan. Amen. Praise the name. Praise the Lord. So laygon ang Dios walay katapusan. Nalaygon gayud wala gyud makatupong sa Ginoo. Kay sa iyang mga saad iya ginang buhaton. Amen. Wala gayoy mubalik kaniya nga kawang sa diyan siya nagasaad sa iyang mga katawan. So mao kini ang gisulti sa Ginoo ngadto kang Hagay. Og iya kining gisulti before pa ni Christ 520 BC, no? Ug ang ubang mga katawan kung ato ning hinumduman, ilang gipainomduman sa Ginoo kung unsa gid ka maanindot ang maong inunta at templo ni Solomon na inunta naguba 66 years earlier, no? So makita nato kung unsa gayud ang kaanindot kuno sa una sa templo, mo ni pangutana sa Dios ngadto sa iya ni Hagay. Pero si Hagay nagdasig gayud siya sa Ginoo, nagdasig kaniya o nagdasig uban sa mensahe sa Dios diya sa iyang himaya nga ang templo gikinahanglan gayud nga inunta usbon sa inunta pagtukod, no? So ang maong templo buot sa Dios nga tukuron pag-usab ug ang iyang pagtukod pag-usab, siya nagapasalig gayud na kung sila motukod pag-usab sa maong templo ubanan sila sa Ginoo. Amen. Sama sa iyang gisaad ng Espiritu sa Dios diha uban kanila sa diyang giluwas sila gikan sa Ehipto. Mao say mag-uban kanila sa ilang pag-ayo sa maong templo. Amen. Amen. Praise God. So gusto niya nga inunta usbon, no? Ang maong inunta o ang maong templo.
ang pag-usab sa maong templo dili tungod sa templo nga usbon ni anang literal nga templo, kundi kita nga mga katawan sa Dios. Kay ang pag-usab sa maong templo, no, gihatag niya kini kaniadto ug karon ug hangtod sa umaabot, mao ra gyapon ang iyang buot ipasabot. Nga buot niya nga kitang tanan nga tao nining kalibutan na mag-usab. Amen. Mag-usab tungod kay dili siya buot nga kita magpabilin kita sa atong naandan nga ingnon ta kinaiya ubin sa atong naandan nga pagkatao. Buot sa Dios nga mausab ang atong pagkatao mungod say kung siya naman ang niya kanato sa ato pang ato ang paninguhaon nga kitang tanan na ay kausaban. Amen. Dili ato makita nga ang mga Israelita sa unang panahon sa diyang na anaa sila sa ilang pagkaulipon ngadto sa yuta sa Ehipto, no? Sila nga pinili sa Dios, gigiyahan sila. No, gigiyahan sila o gigamahan sila o giatiman sila sa gahom sa Espiritu Santo. Amen. So bisan pa man niadto sa ilang mga binuhatan nga diin makasala sila sa kanunay sa Dios ug unya mangayo na pud sila og pasaylo, wala gid sila biyai sa Ginoo. Amen. Atong mabasa kana sa atong Exodus kapitulo 29 sa ilang pagbiya sa Ehipto, versikulo 45 ngadto sa 46. So atong makita kung unsa gayud bisag unsa kalisod ang ilang giatubang, wala gid sila biyai sa Ginoo. Bisag unsa ka frustrated ang ilang kahimtang, wa gid sila biyai sa Ginoo. Ang balaang espiritu, ang Dios nga espiritu nag-uban gayud kanila. Amen. Wala gayud siya mo biya kanila. Hangtod nga miabot ang panahon nga nakagawas gid sila sa ilang Ehipto. Sa mausab kanato karon ni akita ning atong lawas nga ingnon ta maingon kita tawhanon, no? Ngayon kita naapa kita ning atong lawas nun nga tawhanon. Kung tinuod nga kita naata sa atong lawas nun nga tawhanon, dili kita magpabilin mo magsigilan tag-ingon nga naa tao pa manggudta. Ngano man? Kay kita kanang gipakamatyan na bayata ni Jesus, di ba? Kung kaniadto sa ilang kahimtang, diya na ang Dios. Ug nga siya mao ang nag-uban sa mga mga Israelita. Wala mausab ang iyang giingon. Giubanan sila ug kita karon wala ubani. No? Sila nga giubanan pud kita karon. Amen. Amen. So ang maong templo nga buot pasabot ini karon kay di naman nato mapaiuli ang templo kaniadto. Unsa man nato pagkiuli ang templo kaniadto nga igusbat naman to sa Ginoo diya sa iyang kamatayon sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. So karon ang atong kita nga iyahang giluwas. Karon kita nga mga kaliwatan nga nagpakailak ang Kristo o di ba nga iyang gipailang yang kaugalingon diri kanato. Kita mo'y angayan ang atong kinabuhi atong ipahaom sa kabubuton sa Dios. Amen. Kung moingon siya sa ato diri sa atong gibasa sa bersikulo. Matod pa niya dinhi sa bersikulo yang kingon diri sa bersikulo 5. Mao kini ang akong pakigsaa diha kaninyo. Diyang miabot kamo gawa sa Ehipto ug ang akong espiritu nagpabilin diha kaninyo. Ayaw kahadlok. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga gamhanan. Sa makausa sa dili madugay akong uyugon ang kalangitan ug ang kalibutan ug ang kadagatan ug ang ugang yuta. Sa unsang katarungan nganong tay-ugon sa Ginoo kanang mga butanga o kanang mga dapita tungod kay ingon siya, akong uyugon ang tanang kanasuran ug unya ang gitinguha sa tanang kanasuran kini moabot. Akong uyugon ang tanang kanasuran ug unsa ang gitinguha sa tanang kanasuran kini moabot. Sa gitinguha sa tanang kanasuran,
ug akong punon kini nga balay uban sa himaya. Ano ni man siya punon niya kining balay uban sa himaya? Ato ning tukion. Nagaingon ang Ginoo nga gamhanan. Kuminsa unsa ang gitinguha sa tanang kanasuran kini mo abot. Unsa may gitinguha sa tao? Yan ang kinabuhian. No? Ato makikita unsa gitinguha sa tao. Nagtinguha ba kita sa bahandi, sa lapi o bulawan? May mga tao ingon ni ana ang ilang gipangita. Aduna say gipangita sa tao ang kalinaw. Amen. Aduna say gipangita ang mga tao ug ingnon ta kamugaway. Aduna say gipangita ang mga tao sa ilang ingnon ta matuod nga kalipay. Ug kanang tanan dili nato makita gawas kun ang Dios magpaila sa kaugalingon diri kanato. Amen. Ug kini yang gingon diri nga ug akong punon kini nga balay uban sa himaya. Kinsa man ning balaya ang yambot pasabot. Kining atong lawas. Di ba kining atong lawas mang yang templo? Kung ang lawas nato mao yang templo. Diya sa libro sa Korinto. Kung ang atong lawas mao ang templo sa Dios, ato pa unsa may yang ang unsa mang himaya ang iyang ipuno diri kanato. Ang iyang saad. Nakitang tanan nga tao, dinis kalibutan, nga kung kita maghinulsol, mabiya kita sa atong mga sala, makabaton kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Amen. Ang himaya nga dili ikatandi, dili ka na himaya nga himaya dinhi sa yuta, kundi ang himaya nga dili ikatandi. Ang himaya sa Dios nga ipadayag niya ug niya damlag sa mabut nga panahon. Managingon niya sa libro sa Roma, no? So kung ato nang atong gipangandoy ang yang himaya, no? Naluyon niining mga frustration nga atong giatubang o magpadayon kita sa unahan, no? Ang himaya sa Dios nga iyang ipadayag kanato sa mabot nga panahon dili ikatandi. Amen. Dili ikatandi sa bisan unsang butanga niining kalibutan na. Amen. Dili katandi sa bisan unsa nga atong makita. No? Dili katandi ang himaya sa Dios ngayang gisaan. Alang niya atong nagpaabot kaniya. Amen. Dili katandi. Nganuman, doon na bagay katandi kung ang Diyos nang mulihok sa atong kinabuhi. No? Dili gayon. No? Mao ka na nga giingnan kita niya diha nga uyugon niyang kanasura, ang tanang kanasuran, akong uyugon matud niya. Akong uyugon ang tanang kanasuran. Ug unsa ang gitinguha sa tanang kanasuran? Nganong uyugon man niya ang tanang kanasuran? Parang tanang tibok kalibutan mo ila kaniya. Amen. Aron mo ila kaniya nga siya mao ang Dios. Siya ang Dios nga gamhanan. No? Mao nang iya tang gipasidan-an sa mga kaliwat kaniadto ug kaliwatan karon ug sa umaabot nganuman. Tungod kay iyan ang gimbutan. Iyan ang gimbutan nga ang tanang tao makaila sa tanang sa tibuok. Makaila sa bugtong Dios Ginuog manluluwas. Amen. Amen. Praise God. So gikinahanglan nato ilhon nga kung naa kita sa Ginoo kanang maong himaya nga iyang ipadayag kanato, no? Dili na naikatandi sa bisan unsa pa. No? Nga iyang gisaad sa tanang tao sa tibuok kalibutan nga naa nag-ingnon ta nagatuo kaniya. Amen. Praise God. Kadto nagatuo kaniya, iya kanang padaygan sa iyang himaya. Himaya nga walay kinutuban. Amen. Na mas maayo pa sa tanang mga butang nga atong makita niining kalibutan na. Eh kung kita nahulog sa sala, ang buot niya pasabot is
Kung nahulog kita sa sala, buot nga mobalik kita ngadto kaniya. Amen. Praise the Lord. Mananingon siya din ug akong punon kini nga balay uban sa himaya. Naigiingon ang Ginoo nga gamanan. Amen. So sa ato pa, kung niyang ipunon o himaya kining maong balaya, kining atong lawas, kay mao man kini ang iyang templo, sa ato pa, doon na pabagay ikakumpara nato sa atong nining kinabuya. Wala gayon. Ano man, tungod kay saad sa Dios nga atong tingwaon ang mga butang nga langit nun. Dili nato tingwaon ang mga kalibutanong nga butang. Buot nga nga atong tingwaon di sa libro sa Kolosas sa kapitulo 3 nga atong tingwaon ang mga langit nun nga mga butang. Ayos okay? So bisan luyon ining tanan nga frustration nga atong gatubang kaysa mga kapakyasan nga atong ginatubang nining kinabuhi. Dili nato inunta tandi sa umaabot ng himaya sa Dios. Kung mao ka nang kung mao ka nang atong destinasyon, so unsa may atong tingwaon nining kalibutan na? No? So wala ningon siya dinhi, ang plata ako ug ang bulawan ako usab. Nagaingon ang Ginoo nga gamhanan. Sa ato pa kung siya ang tag-iya sa tanang plata ug bulawan, unsa may imong paningwaon nining kinabuhiya? Apan diri sa bersikulo 9, ang himaya niini karon nga balay mas mulabaw pa sa himaya sa kanhing balay. Karon kining atong lawas nga mao yang templo, mas makita pa kaysa kaniadto kaysa unang panahon. Ang mga tao wala magpuyo diya kanila ang Espiritu Santo. Kung diya kanilang Espiritu Santo, wala nila ikinabuhi. Kaysa matag karunugon niya ang tao nagasigi og pakasala. Manaon saon man nila mabati ang Espiritu Santo sa ilang kinabuhi nga ang ilang pagkinabuhi masukway man sa Ginoo. No? So ang maong himaya nga makita kaniadto nga nag-uban sa mga Israelita nga gipagawa sa Ginoo gikan sa Ehipto, mas grabe ang himaya sa Dios niining panahon na. Ano man. Amen. Kay kung ang tao dinhi karon nining kalibutan na matud pa, ang kalibutan dautan nagyud kaayo. Karon panahon na dautan nagyud kaayo, no? Pero ang grasya sa Dios labaw pa sa kadautan niining panahon na. Ngano man. Kay ang grasya sa Dios nga naagay kaniya ang pagkamapasayloon nga Dios. No? Wala nagaingon siya. Ang himaya nini karon nga balay mas mulabaw sa himaya sa kanhing balay. Kung naa na kanila ang Espiritu Santo kaniadto, mas labaw nga nag-uban kanato ang Espiritu Santo niining panahon na. Amen. Luyo sa pagkadautan sa tibuok kalibutan. Ni grabe usad ang grasya sa Dios. Nanghingapin ang iyang grasya diri kanato. O nagingon niya sa libro sa 1, kapitulo 1, versikulo 12. Nanghingapin ang grasya sa Dios nga naa kanato kay gitagaan taniya sa iyang walay puas nga panalangin. Amen. Amen. So mao kini ang gingon, nagaingon ang Ginoo nga gamhanan. Mao ni gisulti sa Ginoo nga gamhanan. Ug niini nga dapit matud pa sa Ginoo, akong itugot ang kalinaw. Ngano man itugot niya nining dapita ang kalinaw. Tungod kay dili siya buot nga naay usa ka nato nga mawala. Kundi buot sa Dios nga ang tanan padangaton gayud niya sa paghinulsol. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa ato pa, kung buot ang Dios nga ang mga tao nining kalibutan na maghinulsol, ato pa unsa may atong buhaton.
natay buhaton. Ang paglikay sa sala. Ang paglikay niini kay wala man kita makigubat alang sa sala. Amen. Kundi ang sala gibuntog na ni Hesus dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ug niini arong kitang tanan nga moto kang Hesus makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Mo lang gingon niya di sa Roma Kapitulo 6 atong tan-awon. Kung sa gingon sa atong libro sa Roma. Versikulo 11. Roma Kapitulo 6, versikulo 11. Atong tan-awon. Kung sa gingon sa atong Biblia. Matod niya diha. In the same way, you are to think of yourself as dead, so far as sin is concerned, but living in fellowship with God through Christ Jesus. So atong binisaya, palihog ko, partner. Versikulo 11. Mato kita sa atong versikulo 11. Okay. Kana. Okay. Busa tungod kay kamo anak ng Kristo, isipan ninyo nga ang inyong kaugalingon patay na sa sala. Ug karon nagkinikmuhi na kamo alang sa Dios. Amen. Okay. So ato ko nung isipon ang atong ingnunta. Matod niya, busa, sige ngun niya diya. Busa tungod. Tungod kay kamo ana-anak kang Kristo. Isipan ninyo nga ang inyong kaugalingon patay na sa sala. So gigunob na ang daan nga templo. Wala na tong daan nga templo. Karon bag-o na ning templo nato nga naman hinugasan naman ta sa dugo ni Hesus. Amen. Inulaan kita sa dugo ni Hesus. Ug kay inulaan naman kita sa dugo ni Hesus. Ningon siya diya, ug karon nagakinabuhi na kamo alang sa Dios. Amen. Klaro kayo no? Klaro kayo ang yang gingon diha. So, dili na kita moingon pa nga naapata sa sala. Humanatag pangayo pasaylo. So, tungod kay ni pangayo naman natong pasaylo, no? Namatay na gid ta sa sala. Ato nang isipon ng atong kaugalingon patay na sa sala. Amen. Pero kung kanunay itang nagunauna, nga buhi pang sala sa atong kinabuhi, mangayo gid ta og pasaylo. Amen. Manang gikinahanglan nato ang kanunay conviction sa balaang espiritu. Amen. Amen. Kanang maong conviction sa Holy Spirit, siyang magagiya ka nato. Unsaon nato pag kinabuhi, nga naanak ang Kristo. No? Unsaon nato pag kinabuhi, nga naanak kita kang Hesus nga atong Ginoong manluluwas. Amen. Kung dili nato siya una-unaon, nga naanak kang Kristo, kanunay kitang naguna-una nga makasasala tangdag ko. Amen. So, atong una-una ang kanunay, ang conviction sa Holy Spirit, adlaw-adlaw. Amen. Aron diya sa iyang conviction, kanunay kitang magpahinlo kaniya. Pinaagi sa gahom, sa iyang dugo, nga iyang gula, dito sa krus sa Kalbaryo, diya sa gahom sa Espiritu sa Dios nga nagpuyo diri kanato. Amen. Amen. God. Kay kung dili na nato buhaton, aw hangtod-santod, pag-una-una tang makasasala tang dagko. O kanus apa man ta mag-usab. Kanus apa ta mag-usab. Unya na ba ta mag-usab, inigbalik ni Kristo? Kay inigbalik ni Kristo, usa naman siya kahusgado. Unsaon man nato pag-usab. Kung unya pa inigbalik ni Kristo.
Karon nga wala pa siya mo balik, kinahanglan, ato ng buhaton kay matud pa diya sa 14, sige atong basahon sa 12. Okay. Ayaw na ninyo tuguti ang sala nga maggahom sa inyong lawas. Nga adunay kamatayon aron dili na kamo mutuman sa iyang kailibgon. Amen. Yeah. Di na kuno nato tugutan ang sala nga mugahom sa inyong lawas. Nga adunay kamatayon. Aron dili na kamo mutuman sa inyong kailibgon. Sin must no longer rule in your mortal bodies, so that you obey the desires of your natural self. Klaro kay nagisulti sa atong Biblia. Di natutugutan ang sala nga mugahom sa atong lawas nga dunay kamatayon aron dili na kita makatuman sa kaayang kailibgon. No. Now, verse 13. Ingon siya, now, nor must you surrender any part of yourselves to sin to you be used for wicked purposes. Instead, give yourselves to God as those who have been brought from death to life, and surrender your whole being to Him, to you be used for righteous purposes. Basa paliw ko atong binisaya. Amen. Ayaw ninyo gamita ang bisan unsa nga bahin sa inyong lawas pagbuhat og sala. Itugyan hinuon ninyo ang inyong tibuok nga lawas sa Dios aron gamiton niya sa maayo nga katuyuan. Buhatan ninyo kini isip mga tawo nga tinubos ikan sa kamatayon ug giatagan og bag-ong kinabuhi. Amen. No? Kung buhaton ka na nato, malayo ta sa sala. No? Kay kini atong lawas karon. Bag-o naman ni. Di naman ni daan nga templo, di naman ni daan nga balay. Ang bag-o naman ni nga balay nga gipuy-an na sa balang espiritu. Amen. So kinahanglan dili nato ipagamit. Ayaw ninyo gamita ang bisan unsa nga bahin sa inyong lawas sa pagbuhat og sala. Itugyan hinuon ninyo ang inyong tibuok nga lawas sa Dios. Aron gamito niya sa maayo o nga katuyuan. Nindot kayo ning gisulti diri ni Apostol Pablo, no? Alang kini kanatong tanan og sa umaabot pagayon nga panahon. Amen. Kung mao ka na, unsa man kasayon ang paglikay sa sala. No, unsa kasayon ang paglikay sa sala. Sayon ra paglikay sa sala kun kanunay kang nagpailalom, no. Kung ang imong inunta, kung ang imong una naragid sa Ginoo. So atong basahon ang bersikulo 14. Matod niya diya sa 14. Sin must not be your master, for you do not live under law, but under God's grace. See? Unsa kono? Sa atong binisaya, partner palihog. Okay. Busa ang sala dili na angay mugahom kaninyo. Kay dili naman kamo ilalom sa kasuguan, kundili ilalom na mo sa grasya sa Diyos. Amen. See? Sa ato pa, dili na kuno nato, ang sala dili na angay nga mugahom kaninyo. Ano man? Kay napupuno, mo na mapapuno bitata kanunay sa balaang espiritu.
Kay kung wala ka ng balaang espiritu, mao ka na maghatag ka natong kahasol. Nining atong yutanon nga lawas. Amen. Mao nang gamiton nato ang kumplitong armadura nga gihatag sa Dios diri kanato diya sa libro sa Episo kapitulo 6 bersikulo 12 ngadto sa 18. Okay? Ato gikanang gamiton nganuman. Kay kung dili nato gamiton, kanunay kitang mabiktima sa sala. Amen. Dili kita magsigig ingon nga, okay, ang ato good, kita sa una, kanang ang ato mga ginikanan makasasala, manggod, mo na ato sanang mainhirit. Dili gitudluan kita sa Biblia. Unsaw nato paglikay sa sala. No? Unsaw nato paglikay sa sala, gitudluan kita. No? Unsao nato paglikay, nga atong ikinabuhi, nga naa na ta kang Kristo, ato na siyang isipon nga patay na kita sa daan natong pagkatao. Di ba? So, kining atong karon, bag-o na ni. Kung diya nata kang Kristo, ang daan nahanaw na, ug ang bag-o ni abot na. Matod pa diya sa libro sa 1 Corinto. No? Kapitulo 5, versikulo 17. O 15. So kung nawagtang na ang daan atong pagkatao, kung nawagtang ng atong daan nga pagkatao, unsa man ang atong ikinabuhi, adto balik-balik gyud sa daan. No? Magbalik-balik bago di ito sa atong daan. Dili kita magbalik-balik sa atong daan, kundi magkinabuhi kita nga balaan ug matarong sa atubangan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay dili man pwede nga magbalik-balik ta sa atong daan nga naandan. Sama ba ka ng imuhang sama ng bag-o kag bisti? Tagaan na kag bag-ong bisti sa Ginoo. Pero mo balik jud ka sa imong daan. Nganuman, di ka ganahan sa imong bag-o nga bisti. Nganuman, kay ang bag-o nga bisti, hadlok ka mahugawan. No? Hadlok ka mahugawan. Kung mudwalik kita sa atong daan nga bisti, ang atong daan nga bisti, aw atong bag-o, madlok ta nga mansahan. O kay mahadlok man ta, nga mansana nga to ang ingnon ta, bag-o nga bisti, mubalik ta sa atong daan, mao na nga, ato na lang sang mansa-mansahan og maayo, kay daan man. Diba? Pero ang gusto sa Ginoo, nga adto ta sa bag-o. Amen. Kay aron atong likayan ang pagmansa niini, aron hinlo ta sa atubangan sa tao. Amen. Sama ra na sa atong bisti. Kung daan laman sa mansan, okay ra na, matubang na kuha na sila kailan ako. No? Manipulis nga katarungan. Foolish na siya nga katarungan. Dili na pwede sa ato ang Ginoo. Yan naman. Kay gusto sa Dios nga magkinabuhi kita nga balaan, matarong. Kay nga naman, kay siya balaan man. Amen. Amen. God is holy, so kinahanglan kita magkinabuhi sad nga holy. Amen. Dili na to yamang-yamangan ang atong pagkalinuwas. Dili na to yamang-yamangan ang atong pagkalinuwas. Kay gusto sa Ginoo nga magkinabuhi kita nga balaan ug matarong sa iyang atubangan. Amen. Amen. Gusto niya nga magpuyo kita nga balaan. Dili kita magpuyo nga daw
sa katong nangaraan pa natong pagkatao. Gusto niya bag-o naman ta katao di kang Kristo kay nahanaw naman ang daan kay nangayo naman tagpasaylo. Nga mao na mo balik dito sa atong daan dili na. Ato na siyang bag-o. Bag-o naman ta. So bag-o na gyud ta dili na ta mo balik sa ato ang old self. Amen. Praise No? God. Di na ta mo balik sa atong old self, atong basahon sa atong 1 Pedro. 1 Pedro. 1 Pedro, versikulo, kapitulo 1, arita sa 1 Pedro. Ay naman atong Pedro diri sa atong binisaya. So dili na nato balik-balikon ug unsa may ato ang daan nga pagkatao. Ato na siyang bag-uhon. Kay ang Dios balaan man, buot siya nga magkinabuhi kita nga balaan. Dili siya gusto magkinabuhi ta sa atong daan. Bag-o na. Versikulo 15. Tanawa sa versikulo. Hallelujah. Praise the Lord. Versikulo 15, 16. Okay, arita sa atong binisaya. Kana. Okay. Balaan ang Diyos nga nagtawag kaninyo. Busa angay usab nga magpakabalaan kamo sa tanan ninyong buhaton. Kanang kamo apil na ta dihang tanan. No? Balaan ko ng Diyos nga nagtawag kaninyo, kitang tanan tinawag sa Diyos. Amen. Sama sa iyang gingon dito sa Hagay. No? Nga ang Diyos nga nag-uban kanila dito sa Ehipto, mausad ang Diyos nga nag-uban kanato karon. Amen. Kung kaniadto kita makasasala, giubanan ta sa Diyos. Ug karon nga niya na ta sa bag-ong syudad, ang giandam sa Ginoo kanato, sa ato pa, dili na ta makasasala. Ngano man, gibag-o naman ta sa Ginoo kay nangayo naman tagpasaylo. So nga atong buhaton is kay balaan man ang Dios nga nagtawag kanato, busa angay usab nga magpakabalaan kamo sa tanan ninyong buhaton. Amen. Praise God. Ngano man, kay nag-ingon siya sa versikulo 16, basa palihog ko. Kay nagaingon ang Diyos sa kasulatan, magpakabalaan kamo tungod kay ako balaan. Amen. No? Sa ito pa, magpakabalaan kita. Ano man? Naman tagpangayog pa saylo, manatan niya pa kamati. Unsa may purpose sa Ginoo nga namatay siya sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Aron kanunay tang nagsulob sa atong daan nga bisti, nga puro mansahon. No? Sana to pag-adto sa kumbira nga ingnon ta mga tubang ta sa kadagkuan kun ang atong bisti lama-lamaon. Wag mulingi nato. No? Lama-lama sa sala ba? So kinanglan ka ng atong bisti nga daan nga puros lama, puros sala, ato na nang gihubo-ubuon. Hinubo ka na, ato naman ang gihubo. Diba? So di na ta mo balik sa atong naandan nga bisti, nga daan nga puros lama. Amen. No? Kinahanglan ang bag-o natong bisti karon nga naanata kang Kristo, ato na sing isulob. Mo na nay atong isulob, dili natong daan nga balay nga gingon dito sa Hagay. No? Kato atong gibasa sa Hagay. No? Dili sa bersikulo. Ang tanaw ng atong libro sa Hagay, nga atong gibasa. Ingon siya diri. Ingon siya din this is versikulo sa tani. Oh, hallelujah. Matod pa niya sa ato ang libro, sa atong Hagay. Ato ni basahon. Kaya ron dito magsigi ko na una nga. Oh, niya siya. This is what the Lord Almighty says.
In a little while, I will once more shake the heavens and the earth. No? Ingon sa dini, the sea and the dry land. I will shake all nations, and the desired of all nation will come. Atong binisaya, daling sabiya. Tanan nga desire ko no sa nation will comes. Nation sa dilang usa ka nasod. Mapula man, maituman, maputi og tabunon nga pamanit, mao ning mga nasod. And I will fill this house with glory. Punon o. Hagay dos. Punon niya. Rita sabi ni Saya, I will fill this house with glory, says the Lord. So, dirinig ko siya, the silver is mine and gold is mine. Dili ba? Giputli kita sa bulawan, giputli kita sa silver and gold. Wa kita putli sa giputli kita sa mili nga dugo ni Jesus, dili sa silver and gold. Ni sa salapi og bulawan, dili ta pinutli ni ana. Giputli kita sa mili nga dugo ni Jesus. Now, matod pa niya, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house. Ang daan nga balay, ang himaya kuno sa Dios, ang iyang himaya, mas grabe sa himaya niya sa daan kaysa bag-o. Amen. Mas grabe ang bag-o. Ngano man, kay himaya kani adto man to niya pakamatyi sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Di ba? Mananaprang ihalad sa mga tao para mapasaylong ilang mga sala. Pero kita karon, ang kinabuhi ni Jesus mao ang iyang gihalad. Ug ang iyang dugo nga gihugas sa tanan natong pagkadautan. Mao kanang ningon siya, greater than the glory of the former house. Ang himaya sa Dios grabe karon kaysa kaniadto. So, mao na siya, nga ningon siya, says the Lord Almighty, and in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. Nganong yamang i-grant ang peace nato? Inulaan kita sa dugo ni Jesus. Wa kita niya pakamatye, aron nga, mga tutas kalayong walay pagkapalong. Aron makabaton kita og kalinaw. Amen. That we will have rest in peace. Ilalimang ka na. So anong tingwaon mo nato atong bisti nga daan? Katong bulingon. Katong daghag lama. No? Wala kiningon siya kung naanata kang Kristo. Kung naanata kang Kristo, sa ato pa, bag-o na ta nga binuhat. Amen. Amen. Kay bag-o naman ta nga binuhat, sa ato pa ang daan, nahanaw na. Amen. So nga nung gusto pa manggid ta mo balik sa atong daan, no? Ang daan nahanaw na, ang bag-o miabot na. Amen. So kung ang bag-o ni abot na, ato gayong sulubon ang atong bag-o nga bisti. Amen. Amen. Ang bisti nato nga wala na'y mansa. Katong umanagi pakamatya naman ta, nangayo naman tagpasaylo, sa ato pa ato na to siyang isulob ang atong bag-o nga bisti. Amen. Amen. Ato nang isulob ang bag-o nato nga bisti. Dili na nato gurang-gurangan ang atong bisti nga bag-o. Ato na nagkanunay nga
Ampingan nga dili mabulingan nganuman kay og mabulingan kanang bisti nato nga bag-o. Unsa na lang makatubang ka tayo nigbalik ni Kristo. No? So na ato gayong una-unaon nga kanang libro ang Biblia di gini siya mosulti og bakak. No, kung pasultion ang Biblia sa 2 Korinto kapitulo 5 versikulo 17. Nganingon siya dina atong tanan atong Biblia mahal palihog sa 2 Korinto. No? Atong pasultion nga kung naan na ta, if anyone is in Christ, he is a new creation. He is a new creation. Oh, versikulo 15. Yeah. Aw 17 di ay. So masabot taning. Okay, 17. 17 ra tama. Okay ka na. Okay. Si bisan kinsa nga ana kang Kristo bag-o na. Wala na ang iyang daan nga pagkatao. Kay bag-o na siya. Amen. See? Wala na. Anyone who is in Christ is a new creation. The old is gone and the new is has come. The new has come. Sa ato pa, naanang bag-o. O bag-o na tagbisti. Di na nato buling-bulingan. Di na to masulo mo gidugay yun. Ya kinirabang bisti nga bag-ong gibisti nato sa Ginoo ang kaluwasan. Eternity na. Wa na'y katapusan. Diba? Kung gigunob na, sa Ginoo ang daan nga templo, inaagi sa iyang kamatayon dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. So gitagaan na taniya og bag-o nga templo. Kining atong lawas karon nga iyang templo. Our body is the temple of God. Amen. Amen. Our body, remember, na kaning atong lawas mauni ang iyang templo. Kung ang iyang templo mao ang atong lawas sa ato ba di ay? Ato ba di ay ning buling-bulingan? Ato ba di ay ning buling-bulingan? Di ginato buling-bulingan. Amen. So gikinahanglan nga ang templo sa Dios kanunay hinlo. Ang templo sa Dios kanunay hinlo. Amen. Atog yung tan-awon kanunay sa matag adlaw manamin ta. No? Atong kapanaminan kanunay sa adlaw-adlaw. Nga kining atong lawas nga mao iyang templo ato gayong ampingan. Amen. Amen. Siya nga naghatag kanato gahom sa Espiritu sa Dios nga niya kanato. Ato gayud siyang tagaan og pagtagad aron diya sa atong kinabuhi siya kanunay ang atong ikinabuhi. Sama sa gingon sa atong gibasa dito sa libro sa Roma kapitulo 6 kaganina. Atong gibasa lang, no? Naningon siya diya sa bersikulo 14 kapitulo 6 sa Roma nga sin must not be your master, for you do not live under law, but under God's grace. So kinahanglan nga dili na kita magpailalom sa sala, kay dili naman kita ilalom sa balaod, kundi ilalom na sa grasya sa Dios. Busa kung naapa ka nato nga nagkinabuhi sa sala, kinahanglan mangayo kitag pasaylo. Amen. Kaya nagaingon ang Biblia sa Roma sa Revelation, kinadayag kapitulo 3, versikulo 23.
Nagtindog ako sa pultanong nagtuktok. Ug kung may makadungog sa akong tingog mo abli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay. Oh, balay ha, mauning balay. Ug musaw uban kaniya, ug mukaon siya uban kanako. Amen. So nining orasan sana to pagpasulod kun mo ila ka nga si Jesus imong Ginoo. Ug nagtuo ka nga siya may gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ka. Amen. Ug kun diya sa imong nahimotangan nining orasa, mudawat ka sa tanyag sa Dios. Nga nagaingon siya kay nagingon ng Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan. O gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Amen. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon maong adlaw sa kaluwasan. Amen. So mag-ampo kita. Mag-ampo kita. Mga kitag pasaylo sa Ginoo sa atong mga kakulangon. Kay humanatan niya pakamati, mag-amping kita. Amen. Praise the Lord. Magpalayo kita sa sala. Di nato pagaman ang sala. Di nato tugutan nga atong mugahumpa ang sala sa atong kinabuhi. Amen. So mala sa atong gibasa sa Roma Kapitulo 6, versikulo 14. Dili na sala ang atong master. Ang atong master si Jesus na. Amen. So magpaulipo na kita kang Jesus. Mag-ampo kita. Sabat sa atong pag-ampo. Mga kini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Yes, Lord. Kay diya sa imong pagsabat, ang Dios magapanalangin kanimo. Amen. Magato ka si Jesus imong Ginoo, ikaw ug ang imong tibuok panimalay maluwas. Amen. Yes, Mo nang Lord. saad sa Dios sa buhat, Kapitulo 6, versikulo 31. Amen. Mag-ampo kita. Ama namo nga naka sa langit, Amahan na mo nga naka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak kamong Ginoong Hesus, sa ngalan sa imong bugtong anak nga among Ginoong Hesus, ani amidula ko kanimo o Dios, ani amidula ko kanimo o Dios, nga usa ka makasasala. nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, pasaylo ako pasaylo ako sa tanang kong mga sala kanan ko mga sala, nga nahimo batok kanimo kanimo mo batok kanimo sa pulong sa pulong sa buhat sa buhat ug sa una. o sa hunahuna. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, hugasi ako basi ako sa imong hamili nga sa dugo imong namili nga nga imong giula nga imong giula sa krus sa sa Kalbaryo, krus sa Kalbaryo, sukad sa akong pagkahimugso kahit sa akong pagkaimog sa sabakan sa akong inahan sa subakan sa akong inahan, hangtod niining panahon. antod niining panahon na. Og mila ako kanimo Ug mila ako nga kanimo, ikaw akong Ginoo, nga ikaw akong Ginoo, og nagatuwa ko ug nagatuwa nga ako, ikaw may gibanhaw sa Dios ikaw magigiban ikan sa mga patay. ikan sa mga patay. Musa nini nga oras sa Ginoong Sa Hesus, nining orasa Ginoo, yablihan kong akong kasing-kasing gabrihan ko akong og kasingkas, sumulod ka kanako. ug sumulod ka kanako. Ikaw na Ikaw na ang maghari diri ang kanako. maghari diri kanako. Giyahi ako Giyahi ako sa pag-alagad kanimo pag-alagad sa kanimo, tibuok kong kasing-kasing, kong kasingkas, sa tibuok kong kalag, tibuok kong kalag, huna-huna og kusog, una ug kusog. ug magasimba kanimo Magasimba sa kanimo Espiritu sa Espiritu ug sa kamatuoran. ug sa kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong Hesus sa kapasayloan sa kapasayloan sa akong mga sala akong mga sala. ug salamat Ug salamat sa imong mga pulong sa imong mga nga akong nadungog akong nabuhay nining orasa. ining orasa. Ug dalaygon ka Ginoo Dalaygon sa ka, walay Ginoo, katapusan sa walay nga katapusan, naghatag kanako naghatag nining kanako adlaw ining adlaw sa kaayuhan, sa kayuhan, kaluwasan, kaluwasan, kagawasan kagawasan, nga dili ikatandi. nga dili katandi. Sa ngalan ni Jesus, Sa ngalan ni kanya Jesus, akong gipangayo kini ug ako gipasalamatan gipasalamatan ug sa gipasalamatan ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Ama, Anak, Anak, Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Amen ug amen ug amen. Praise Okay, mili ka man nga na imo ng Ginoo. Nga niila ka kang Hesus nga imong Ginoo manuluwas. Ang Biblia nagaingon sa libro sa 1 kapitulo 1 bersikulo 12. Alang ni antong midawat ug miila kaniya, yatagan niya katungod ang mahimong mga anak sa Dios. Amen. Yes, O Lord. kanimo kitang mga anak sa Dios, moingon ako kanimo, welcome to the family of God. Amen. Yes, Lord. So ka dining adlaw, diya sa nangingapin niyang grasya,
Yatagan usab kita niya sa walay puas niyang panalangin. Amen. Ang imong pag-apil kanunay sa matag adlaw sa mao Bible, sharing o Bible o sa kamatuoran sa Biblia, maghatag pa kanato og dugang pangkaalam aron ining kinabuhi siya may padayag ug dili kita. Amen. Og siya may taas ug kita may paubos. Amen. O sa imong kalimot sa pagsunod ining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kay diya sa inyong pagsunod, inyo usab kini ikabahin ngadto sa uban. Ug sa diyang inyo kining ikabahin ngadto sa uban, sama ra nga kamo usab ang nakapamunga, dili na kami. Amen. Kay mao kini ang atong tulumanon nagingon sa libro sa Juan kapitulo 15 bersikulo 16, ako ang nagpili kaninyo, dili kamong nagpili kanako. Amen. Aron manlakaw kamo ug manlakaw ug mamunga ug bunga nga mulungtad. Amen. Busa makapangayo kamo sa bisan unsa sa aman sa akong ngalan. Okay? Mo ni gingon saad ka na ni Jesus. So kung kitang tanan magmasinabtanon kaniya, makaangkon gayud kita sa tanan nga atong pangayoon kaniya. Amen. So ang Dios nga tinubdan sa paglaom, magpuno unta kanatong tanan sa tanang kalipay ug pakigdait. Pinaagi sa atong pagtuo kaniya aron makapadayon pagtubo ang atong paglaom diya sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo taliwala kanato. Amen. Sa atong yatag ang tanang dungog, ang tanang himaya, tanang pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Jesucristo nga atong Ginoo ug atong manluluwas ang matuod ug bugtong Dios karon ug hangtod sa kanturan. Amen. Nalaygo ng Dios ulay katapusan ug akong yatag ang panahon sa akong kapartner aron siya ang matapos. Praise the name of Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kaigsunan, natapos na sab ang atong panahon, dinining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimo inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address, beatrice_c91@yahoo.com, o sa messenger, pangitaa lang ang Beatrice Canapi. Amen. Mga kaigsunan, mga kagalaan, mga minahal namong katawhan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa kong kapikas, Piti Canapi, malipayong manamilit na usab kaninyo, ang grasya ug ang kalinaw sa Diyos, sa ngalan ni Jesucristo, maanaa kaniya. Amen. O kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo, aron dili kamo mapukan ug makatugan kaninyo nga putli ug malipayon, ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas, pinaagi kang Jesucristo, nga atong Ginoo, ang kalangdong gahom ug awtoridad, sukad pa kaniadto, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen ug amen ug amen. So hangtod sa sunod ay magkalimot sa pagsunod sa atong live broadcast sa atong radio sa matag adlaw nga Domingo alas 8 sa buntag dinhi sa sa gabi. Abuntag sa Pilipinas ug alas 6 dinhi sa atong naimutan. Ano alas 7 na karon? And adjust deng oras. Alas 7 sa Sabado. Amen. Domingo alas 8 sa buntag. Amen dia sa Pilipinas. So, Amen. daghang kayong salamat. God bless us all and we love you all. Amen. Shalom. Shalom.